Ayubowan. Welcome to Seetala Eetala, a prime-time TV show that discusses about the contemporary issues of Sri Lanka and across the globe. And on today's episode, we have a different set of youth with a different topic for you. Irania? ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ සමාජ ගැටලු විවිධ වර්ණයන්ගෙන් විවිධ හැඩතලයන්ගෙන් යුත් තාරුණ්‍ය අලුත් අදහස් ඔබ සමීපයට ගෙන සීතල ඊතල වැඩසටහන අද අලුත් මාතෘකාවකින් විවිධ තාරුණ්‍යයන්ගේ විවිධ අදහස් ගැන මේ බුද්ධි කලම්බනයක නිරත වෙන අවස්ථාව. And today we have prepared for you a different set of speakers who will bring you a different light to the topic today. So before we move on, Hiranya, I think it's time we introduce the speakers of today. First up, we have Dinith Senaratne, who is reading for his BSc in Business Management at NSBM Green University. And he is also a youth and peace activist, a 3-time national accredited English announcer, and also the past deputy head prefect of D. Masnad College. Dinith, welcome. Thank you, Sandru. And next we have Tharangi Muthukumarana. She is an attorney at law at the Supreme Court of Sri Lanka and a barrister of England and Wales. Currently works as Junior Defence Counsel in the chambers of an eminent President's Council. Tharangi, welcome. Thank you, Sandra. And next we have Yasanjeeva Nanayakkara, who is a second-year law student at Royal Institute of Colombo. He is also a community service advocate and a past Model United Nations delegate and executive committee member. Yasanjeeva, welcome. Thank you, Sandra. And also we have Hilur Ghazali, who is an undergraduate at the University of London, reading for his LLB, currently works at the United Nations. He is also a past president of the Interact Club of Wesley College and a past council member of the Interact District 3220. Hilur, welcome. Sandra. Thank you very much. And next we have Tharusha Fernando, currently reading for his Bachelor's of Law from the University of London at Royal Institute Colombo. He is a talented debater and also the past president of Ananda College, Model United Nations. Welcome. Thank you, Sandra. And finally, we have an advocate for youth empowerment incubation, and she's also the UN Youth Delegate representing Sri Lanka in 2016 and 2017, Shiranthi Senanayake. Welcome. Thank you so much for having me. I think that will be it for the speakers, right, Irania? අපරාධය සහ දඬුවම මිනිස්සු දඬුවම් විඳින්නට බයයි නම් අපරාධ කරන්නට බය වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. අද අපි සීතල ඊතල තුලින් කතා කරමු අපරාධ සහ දඬුවම්. මරණ දණ්ඩනය සහ එහි ප්‍රායෝගිකත්වය සහ එහි බල ගැන්වීම. Yes, Irania. The death row and its practicality versus the legal enforcement, the questionable legal enforcement of the death row. Now, this is a very contemporary topic that has come up in Sri Lanka in the recent past. And so we believe that this is something that the youth should voice out. Is the death row reasonable in cultural standards? Is the death row needed in Sri Lanka? ලංකාවේ මරණීය දණ්ඩනය කියන දේ අපිට අත්‍යවශ්‍යමද? මේ කාරණා ගැන කතා කරන්න මම හිතන්නේ මේ අද ඇවිත් තියෙන කතිකයන් ඔක්කොම සූදානම් වෙලා ඉන්නවා එහෙම නේද ඉරන්නේ? ඔව් අපි බලමු මරණ දණ්ඩනය ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍යමද? එහෙමත් නැතිනම් මරණ දණ්ඩනයෙන් ඔප්පට ගිහිලා ශ්‍රී ලංකාව සුවපත් රටක් කරන්නට පුළුවන් වේද කියලා. So to continue this show, the first speaker will be Dinith Senaratne you. The death row and its practicality versus the questionable approach of its legal enforcement. Now, when it comes to the death row, especially in Sri Lanka, it had turned quite a few pages and got a lot of attention during the past presidency. As we all remember, during the past presidency, our past president wanted to bring back the death row, as he clearly wanted to go follow up with 4 accused when it comes to the death row. However, due to maybe international pressure and other pressure being put upon the president, this entire incident was pushed backwards for quite a bit. දැන් මරණ දඬුවමයි එහි ප්‍රායෝගිකත්වය ගැන කතා කරද්දී මරණ දඬුවම ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ඉතිහාසය දිහා බැලුවමත් මරණ දඬුවම අවුරුදු ගණන් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච දෙයක් තමයි.
මිනිස්සුන්ට කියන්න පුළුවන් මරණ දඬුවම මේ කාලටත් සුදුසුයි කියලා. නමුත් මේකේ සුදුසුකම පිළිබඳව අපි මානුෂික පැතිකඩකින් බලද්දී මේක කාලීන පිළිතුරක්ද අපරාධකරුවන් ගැන අපිට ගන්න පුළුවන්. ඇයි මම මෙහෙම කියන්නේ? මම තරයෙන් විශ්වාස කරනවා කිසිම මිනිසෙට වෙන මිනිස් ජීවිතයක් ගැන තීරණයක් ගන්න බැරි බව. අපිට කියන්න බෑ මේ මිනිස්සයා වැරදි, මේ මිනිස්සයා හරි, මේ මිනිස්සයාව කෙලින්ම මරණ දණ්ඩනයට යොමු කරලා මොහුගේ ජීවිතය ඉවර කරලා දාන්න කියලා. එහෙම තීරණයක් ගන්න මිනිසුන් විදියට අපිට බලයක් තියෙනවා නම් අපි කොහොමද මේ ලෝකේ පැවැත්ම දිගටම ගෙනියන්නේ? Now, people might argue and say, okay, through a court's rule, it can be said that a person could be accused of perhaps a case of rape, murder, or heavy drug trafficking. And people like this aren't useful to the world. People like this should be execution entirely. But is this right? As humans, do we have the power of decision to actually take another's life? Now, some people might argue and say that by doing this, we could set an example to people that are looking forward to committing crime. අපරාධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ වගේම මුලපුරන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ව අපිට බියපත් කරන්න පුළුවන් අපරාධය නොකර ඉන්න මරණ දඬුවම තිබ්බනම්. ඒ වගේම තමයි තව ගෙනෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි දැඩි අපරාධකරුවන්ට මොකද කරන්නේ? දිගින් දිගට මේගොල්ලන්ගේ අපරාධ මේ ලෝකේ පැවතිනවා නම් ලෝකේ කිසිම දියුණුවක් වෙන්නේ නැහනේ. මිනිස් සුරක්ෂිතත්වය එහෙම් පිටිම නැතුව යනවනේ. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්නවලටත් පොඩි පිළිතුරු දෙක තුනක් මම ඔයගලන්ට යොමු කරන්න. දැඩි අපරාධකරුවන්ට මොනවද කරන්නේ? දැන් අපේ ලංකාවේ when we consider the prison and its inhabitants, the majority aren't people who've committed heavy crime. The ratio stands almost 3-1, with 3% trumping being prisoners who are either remanded or maybe they have delayed court cases. It's just that 1% when it comes to the ratio that has actually committed heavy crime. Thus, by eliminating maybe this 1%, we wouldn't be making a huge difference. And the other thing is scaring people who are actually looking forward to committing crime. Let me share with you countries who already carry out executions: India, China, Iran, Saudi Arabia, Vietnam, and considered one of the most powerful countries in the world, the United States of America. Almost all of these countries carry out executions. However, have their crime rates dropped? If people do say that executions would act as an example, how come crime rates haven't dropped in any of these countries? Maybe by a small percentage, but it hasn't had a significant impact. So we can't really directly say that actually enacting the death row once again would result in a drop of crime rate. And capital punishment, however, just so you all know, is a legal penalty in Sri Lanka. However, since 1976, no execution has been carried out. And even when the previous president did try to bring about this, human rights activists directly came about saying this might be a setback when it comes to human rights, when it comes to protecting the values of humans, and when it comes to protecting morals. So I stand here saying that as humans, I don't really see how we have a say in another's life. But again, it's up for debate, and we'll see how the show progresses further. Thank you. අයියන්ඩි බියනවන්න මැරෙනා හැටි මම පෙන්වන්න. මම හිතන්නේ මද්දුම් බණ්ඩාරගේ කාලේ ඉඳන්ම මම අපි දිනිත් පෙන්වුවා වගේ ඉස්සර කාලේ ඉඳන්ම ලංකාවේ මේ මරණීය දණ්ඩනය කියන එක තිබුණා. එහෙම නේද ඉරන්නේ? ක්‍රියාත්මක වුණා. අපිට මතකයි එදා උඩරට රාජධානියේදී වැරදි කරපු කෙනාට කෙලින්ම මරණීය දණ්ඩනය නියම කරපු තත්ත්වයකට ලංකාව පැවතුණා. දිනිත් ඒ අතීතය අපිට මතක් කරා. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක something that he also mentioned was he didn't fail to mention, he asked everyone, the viewers behind the TV screens today,
Maraniya Dandaneng from the death row, did actually crime rates, did they reduce? He asked that question directly, and you can think about it as well. He showed you all the statistics. Only 1%, almost roughly 1% of people in prisons have actually committed severe crimes and face the death penalty. Sure, it does instigate fear, but does it actually take care of the problem? Thank you, Dinit, for mentioning those valuable points. And I think, Hiran, you'd like to add something as well? අපරාධයක් කරනවට වැඩිය සැන්ඩ්‍රු මේ ඒකෙන් වැළකීලා ඉන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ අපිට අපරාධවලට යොමු වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ අඩු වෙනවා වගේම අර මරණීය දණ්ඩනය කියන එකට යොමු වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩත් අඩු වෙනවා. දිනෙත් කියනවා මේ මරණීය දණ්ඩනය කියන එක හොඳ සාධකයක් අපිට වැරදට බැඳෙන මිනිස්සයව පුද්ගලයව ඒ වරදෙන් මුදව ගන්න. අපි කිව්වහම මරණීය දණ්ඩනය නියම කරනවා කියලා එතනදී මං හිතන්නේ අපිට අපි ගැන බයක් ඇති වෙනවා. මම හිතන්නේ එතනදී තමයි දිනිත් අතින් කියවෙන්නේ මරණ දණ්ඩනය කියන වචනය අර අපරාධය වෙනුවෙන් අපරාධයක් කරන්නට බියවැද්දවීමක් වැනි දෙයක් සඳහා භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. නමුත් මරණ දණ්ඩනය කියන එක ප්‍රායෝගිකව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක විය යුතුද නැතිද කියන එක තමයි අද අපි සීතල ඊතල තුලින් කතා කරන්නේ. And Hiranya, also, is it, as Sri Lankans, is it fear that we should use to inspire people, or is it something better? Is it something much more pure? I think that is also a question we can address through the other speakers and the discussion rounds as well. And one more thing, Sandro, දිනිත් කියනවා මේ අපිට පුළුවන්ද මට පුළුවන්ද සන්ඩ්‍රෝ ආගේ ජීවිතය ගැන තීරණයක් ගන්න? අන්න ඒක තමයි. අන්න එතන තමයි වැදගත්ම දේ වෙන්නේ. මොකද මරණ දණ්ඩනය මම ඔබට නියම කරාට මට බෑ ඔබගේ ජීවිතය ගැන තීරණයක් ගන්නට පෙරලා ඔබට බෑ මගේ ජීවිතය ගැන තීරණයක් ගන්නට. අන්න ඒක මම හිතන්නේ වැදගත් කාරණයක් වෙයි මේ අනිත් තරුණියට කතා කරන්නට. තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් පිළිබඳ විශේෂයෙන් මරණ දණ්ඩනය මරණය කියන වගේ තීරණයක් තව කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්ද කියන එක මගේ ජීවිතය ගැන. The other speakers will talk more. And now, that being said, we have for you the next speaker, Tarangi Muthukumarana. Burton Abbott was executed in March 1957 for the murder of a 14-year-old girl. Although he protested his innocence, no one took any heed. His execution was scheduled for 10 a.m. At 9:10 a.m., a reprieve was granted to allow the defense attorney to present an appeal. At 11 a.m., the appeal was rejected. At 11:15, Abbott entered the gas chamber. At 11:18, he began to breathe in the fumes of the gas. At 11:20, the secretary of the reprieve board phoned the prison warden to say that the board has reversed its decision. But too late. By the time Abbott was removed from the gas chamber, he was dead. Abbott would not have died and might have proved his innocence had another kind of punishment been imposed. The capital punishment does not allow for this. The death penalty is controversial, to say the least, with proponents arguing that it reduces crime, makes sure the convicted criminals do not offend again, and is a just penalty. It is questionable if it really does do these things, or if it is inherently an inhumane act that can be criticized for its irreversibility, lack of deterrent effect, discrimination against minorities, the poor, and encouraging a culture of violence. The death penalty comes with the risk that an innocent person could be executed. The National Coalition to Abolish the Death Penalty claims that between 1976 and 2015, 156 sentenced to death had had their death sentence reversed, indicating that more than 1 in 10 death row inmates were wrongly sentenced. The death penalty does not seek for an alternative solution and assumes that the person in question cannot be rehabilitated. It is also questionable if there is a social class bias and if the death penalty is being used more on perpetrators of low socioeconomic backgrounds against those who are from privileged backgrounds. On 26 June 2019, the former government signed death warrants with the execution date for 4 convicts with drug-related offences. The first time that an execution warrant was signed in 43 years. While the Sri Lankan authorities have cited the need to deter crime, especially in drug-related offences, studies show
that the death penalty does not reduce crime. At a time where other countries have come to the realization that their drug control laws need to reform and that other punishments should be met out, it must be questioned if Sri Lanka is going in the right direction. The criteria for resuming executions in Sri Lanka is also questionable. President Sirisena has stated from time to time that the first to be executed will be those who have been sentenced to death for drug-related offences and are engaging in drug trafficking in the prisons. Now, how will the president determine which death row prisoners will be executed? If the person did indeed commit a crime, is that up to the Ministry of Justice or to the prison authorities to decide? Or should it be done by a court of law? In the light of this, a case was filed where the execution order was discussed. And the lawyer who was the defense counsel for the condemned prisoner said, it is a fundamental right of any individual to be free of torture, cruel and degrading treatment. In a country that practices Buddhism, if we take the first precept, Panatipata Veramani Sikkhapadan Samadhiyami, the compassionate Buddha wanted all living beings to be well and happy. He even promoted that there was no war or any kind of violence. When rulers complained to him about increasing crime and violence in their cities, his solution was to eradicate poverty and equal distribution of wealth. Pope Francis himself said, an inhumane measure is the death penalty that humiliates human dignity in whatever form it is carried out, and that it is contrary to the gospel. I hope that before we revert to the primitive barbarism of execution, a serious and careful study is undertaken of the crime, the problems of investigations, and the law enforcement in Sri Lanka. So momentous is this decision that real solutions to violent crime, both short and long term, should be identified and meticulously pursued. And the ultimate conclusion, should it be that the death penalty should be resumed? Or are there other punishments that could be equally used? Sri Lanka has also signed many international obligations and is a party to the United Nations General Assembly resolution that called for the end of the death penalty and the ICCPR. In conclusion, I would like to say that there is a public demand for the death penalty, but is it an emotional response or a rational solution? In every hasty decision that we should make, shouldn't we think twice and not just do things to please the crowds? A crucial element to find real and lasting solutions to the problems posed by drug trafficking lies in addressing the root causes of the problem. Governments should pay particular attention to factors such as socioeconomic factors, health, denial of education, unemployment, lack of housing, poverty, and discrimination. By putting the protection of public health and human rights at the center of drug policies, government could also be in much better solution to address these issues. It is possible and may be necessary to oppose the death penalty and support constructive measures to address the crimes. It must be questioned if the death penalty is a cruel practice that has no place in modern society for combating drug crimes and any other offense, or if it is a solution to stop crime. Thank you. Thank you so much, Tarangi. Tarangi කතා කරනවා ශ්‍රී ලංකාව තුළ මරණ දණ්ඩනයට ලක් කිරීමට හේතු වෙන්නේ මොනවද කියලා. අපරාධයක් කරන්නට මිනිස්සේ යොමු වෙන්න ප්‍රධානම හේතු තාරංගගේ කතාව තුළින් ඉස්මතු කරනවා. දුප්පත්කම, මේ ආහාර හිඟකම, සමානාත්මතාවයේ ගිලිහී යාම, මෙන්න මේ වගේ කරුණු නිසා මිනිස්සු අපරාධ කරන්නට යොමු වෙනවා කියලා තාරංගි කියනවා. මම හිතන්නේ සැන්ඩ්‍රෝ ඇත්තට මේක ඇත්ත. මොකද දුප්පත්කම කියන එක තියෙද්දි මිනිස්සු කොහොම හරි පෙළඹෙන්නේ යමක් කමක් ඇති කෙනාගෙන් හරි කඩා වඩාගෙන තමන්ගේ බඩ සරි කරගන්න. බඩගින්න කියන එක හැම කෙනාටම දැනෙද්දි හොරකම් කරලා හරි බඩගින්න නැති කරගන්න එකට මිනිස්සු යොමු වෙනවා. හොරකම් කිරීම වැඩිදුරට දුරදිග ගිහිල්ලා මේක මහා අපරාධයක් බවට පත් වෙලා ඊට පස්සේ මේ මරණ බවට පත් වෙන්නට පවා මේ හොරකම
මූලිකත්වය ගන්නවා. හැබැයි හොරකමට මූලිකත්වය මොකක්ද කියලා බැලුවහම තුප්පත්කම එහෙමත් නැත්නම් බඩගින්න මුල් වෙලා තියෙන පුළුවන්. අන්තිමට මේ අපරාධයක් කරපු කෙනාට මරණයෙන් වන්දි ගෙවන්නට සිද්ධ වෙනවා. එතනදී ඇත්තටම මරණ දණ්ඩනය ඉදිරිපත් කිරීමද නිවැරදිම දේ. එහෙම නැත්නම් අර ශ්‍රී ලංකාව තුළ තියෙන සමානාත්මතාවයේ නැතිවීම දුප්පත්කම වගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන එකද කියන එකයි ටාරංගිගේ කතාවේ මම දැක්ක විශේෂම දේ. සෙන්ඩ්‍රෝ. ඔව් හිරණ්‍ය ඒත් එක්කම දැන් තාරංගි කතා කරද්දී මුලින්ම කිව්වා ලස්සන කතාවක්. She said a story about this person called Abbott and how at 11:15 he walked into the gas chamber and his verdict had been reversed. එයාට මරණීය දණ්ඩනය එයාට දීලා ඊට පස්සේ මොකක් හරි හේතුවක් නිසා his verdict was reversed and because of that, right, he was an innocent man, right, who died. He died at 11:18, if I'm not mistaken, Tarangi. The gas chamber was lit, right? And then he couldn't come back out, right? And when he did come out, he was in fact dead. So such a simple procedure, right? So such a simple time gap. Why? Because of the ineffectiveness of how they dealt with it, it became that. And this is the cruciality. I think Dinit mentioned this also, the risk of an innocent life is very much dependent. And also one more thing, Hiranya, Tarangi mentioned about how religion and even Buddhism, the first precept, how Buddhism talks about not taking somebody else's life. As right? you say that Sri Lanka is a Buddhist country. Yes, but I think not only that, I think more than even the other religions, I think all religions do speak about kindness as well, right? I don't think in any religion it says to harm another person. So considering Tarangi, all the religions, do you agree with me, I think, Hiranya? තරංගි I think කියවුණු දෙයක් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව බෞද්ධ රටක් විදිහට මේ ඒකයි මං කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඇගේ කතාවේදී කියවෙනවා ශ්‍රී ලංකාව බෞද්ධ රටක් ඒක නිසා අර පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාම කියන සිල්පදේනුත් කියනවා නම් ඇයි පරපර නසන්නේ කියන ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරා. අන්න ඒක තමයි. ඔව්. ඉතින් ඒත් ඒ වගේම එක්කම තමයි අන්නාගමිකයනුත් වෙනත් ආගම්වලත් මෙන්න මේ පරපර නැසීම එහෙම නැත්නම් හොරකම කියන එක ඇත්තටම ඒක වැරදි දෙයක් කියන එක ජනගත කරලා තියෙනවා. මොකද කිසිම ආගමක කියලා නැහැ නේ එහෙම නරක දේවල් කරන්න කියලා නේද හිරන්නේ. ඔව්. ඉතින් ඒකත් අපි දැනගෙනම අපි ඉස්සරහට යමු අපේ ඊළඟ කතිකයා වෙත. යසංජීව, the turn is yours. Good evening, everyone. So today we witnessed two speakers talking about the issue of the practicality of the death row. And I think there are a lot of aspects to it, you know, different arguments, different opinions, different perspectives that a lot of the speakers brought out. At the end of the day, my personal opinion, because all of us, you know, we have our own opinions, and I believe that our personal opinions also matter here. And for me, my personal opinion is shaped by a quote by Mahatma Gandhi, who once said, "An eye for an eye leaves the whole world blind." And I think that really matters in the 21st century, because at the end of the day, although technically it's not revenge that you're taking, it's more like you're getting even with the person. And I don't think that should happen. Now, apart from my humble opinion, there are other reasons as to why I think the death penalty should not be implemented, let alone in Sri Lanka or any other country. So the first point as to why I think it shouldn't be implemented is because of the possibility of miscarriage of justice. What I mean by miscarriage of justice is not a fraudulent thing where I say that a judge or a court on purpose gives a wrong verdict. But what I mean to say is they can also make mistakes because they are human beings at the end of the day. I respect the judges for their level of consistency. It's inhuman to see it. But however, they are human at the end of the day, and they can also make a mistake, as pointed out by our previous speaker. And the other thing is, I think there's a premise of legal notion where, see, when you take the concept of death penalty, what necessarily are you going to go and implement it for? Because let alone the issue of drugs. Now, I assume that the most predominantly probable crime to implement the death penalty for is murder. In all logical sense, it makes sense. But at the same time, you do have the crime of manslaughter. To explain a little bit what I mean here, murder means you have an intention to kill someone. To contextualize, I would have an intention to kill Sandhu and I would do it. Don't worry, I'm not going to. But manslaughter is where I don't have an intention to kill him, but by my fault, he dies. So
at the end of the day, are you going to be implementing the death penalty for the fact that there is a death on your account? Or are you going to be implementing the death penalty on the facts that you had an intention to kill? Which one is it? That's a problem that has been debated, I think, even by law lords such as Lord Hart and Lord Devlin, who we've studied on laws of morality and whatnot. And it's a very complex situation to give an answer to that even by myself. The other issue is, of course, this was brought out a lot, the issue of drugs, and are we actually going to implement the death penalty for drugs? I don't necessarily see the purpose in implementing the death penalty for drugs, because like it's out of proportions to implement the death penalty for drugs is what I feel like, because earlier I said that it's either a death on your account or an intention to kill, which the death penalty would most likely be implemented for. So does it make sense then to implement the death penalty for drugs to begin with? Because there is no, you cannot be directly accountable for it, nor do you have an intention to kill. As pointed out by our previous speakers, whenever you want to escape poverty, that's a line for you. Drugs is basically a line for you to escape poverty. For example, if I was poor, I would be selling drugs to, for example, Sandro, not because I want to kill him, but simply because I want to come out of that poverty. So it makes no sense if we were to even consider implementing the death penalty for the case of drugs. And as Dinit pointed out, in so many countries, they've implemented it and it never works. If it doesn't work in other countries, I don't think it will work here as well. That is not to say that I'm degrading my own country, but point being is, if majority of the countries it doesn't work, there is no guarantee that it will work in Sri Lanka as well. More than anything, I believe that instead of the death penalty, we should be considering other alternatives. Because at the end of the day, just because someone does something wrong, just because a student does something wrong, we don't necessarily expel the student immediately. We give him a second chance, we give him detention, we do something. Similar to that, I don't think when a person comes before the law, the law basically gives you the right to prevent arbitrary deprivation of your human life. So then does it follow that law, arbitrarily or not, deprives your human right? Because you do have a right to live at the end of the day. And I don't think, therefore, that the death penalty should be implemented in that regard. More or less, what I personally believe is there should be other systems, for example, rehabilitation. If you're a murderer, I do not know to what extent I can, persuade anyone who is watching this live, but what I can say is that, if you're a murderer and if you witness that emotional, distress, you become a better human being by not wanting to put that other human being to death as well. I think that's something that becomes of you. If you feel sympathy for your, a person's murderer, that basically means you're a better human being. So therefore, I believe that the death penalty should not be implemented, let alone in Sri Lanka, anywhere in the country. And I think we've passed that era, and it's something in the past. Thank you. All right, thank you very much, Yasanjiva, for that literally eye-opening speech. So, because why? He stated a very famous speech, an eye for an eye leaves the whole world blind, said by Mahatma Gandhi. And I believe what he said is very true. A whole world blind as in මම හිතන අපි කන්නඩි දාන්න එක නෙමෙයි දැන් blind කියලා කියන්නේ නේද? අපි දෙන්නම කන්නඩි දැම්මට, right? හැබැයි leaving the whole world blind is a totally different scenario. Just because one person kills doesn't mean we should kill that person as well. Because if you do that, අපි murderer කෙනෙක්ව ආපහු අපිත් මැරුවොත්, the number of murderers in the world will be the same. Hemat කියවනක් තියෙනවා. So I think Hirana, he very much addressed on that, and also about the miscarriage of justice, something that the other two speakers spoke about as well, right? So, and how this is totally, I think Yasanjiva, your standpoint was that it is not effective at all, right? And death penalty should not be carried out, right? So, and you propose, I think the first speaker to come up and to propose an alternative, such as rehabilitation and things like that. So I think things we can talk furthermore in the show as well during this episode. And one important thing, අවසානයේ මම කියන්න කැමති හිරන්නේ ගොඩක් වටින දෙයක් මම කතා කරා, the qualities of empathy and sympathy. I think something that humanity, if the people right now watching this behind, if you have a murderous intent to kill someone, think what will happen
if you get hurt the same way තමන්ටත් තමන් එයාට කරන දේ වගේම තමන්ටත් එහෙම වුණොත් රිදෙනව නේද කියලා හිතන එක නේද හොඳ හිරන්නේ සහකම්පනය සහ සහානුකම්පිතභාවය මං හිතන්නේ තමා උපමා කරලා අනිත් කෙනා ගැන හිතුවොත් අපි වැරදට බැඳෙන සීමාව අයින් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දිනිත් අතිනුත් කියවන නැවත වරක් යසංජීව අතිනුත් කියුණා ඒ කාරණාවම සැන්ඩ්‍රු මේ වෙනත් රටවල් වලත් විශේෂයෙන් මේ ඇමරිකාව වගේ රටවලත් මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒක නීතිගත කරලා තිනවා. නමුත් මේ මරණ දණ්ඩනය නිසා රටේ සිදුවන අපරාධ ප්‍රමාණය අඩු වෙලාද? අන්න ඒක මේ තරුණ කතිකයන් අතින් නැවතත් කතාවට භාජනය වෙනවා. මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මකයි. නමුත් අර සිද්ධ වෙන අපරාධ ප්‍රමාණය අඩු වෙලාද කියලා විතරකුත් නෙවෙයි. යසංජීවතින් කියවෙනවා මේ මනුස්ස ස්වභාවය කියන්නේ වැරද්දක් වෙන එක මනුස්ස ස්වභාවය. මොකද අපි හැමෝම මිනිස්සු. නමුත් මේ වැරද්දක් සිදුවෙන ප්‍රමාණය තුළම මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කරාම මොහොතකට හිතලා බලන්න මේ උසාවි පද්ධතිය තුළ මේ විනිශ්චයකාරවරුන් අතිනුත් යම් කිසි පොඩි හරි වැරද්දක් වෙලා මිනිස්සෙක්ගේ ජීවිතය මේ පුද්ගලයෙක්ගේ ජීවිතයක තියෙන වටිනාකම අවතක්සේරු කිරීමක් වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙලා ටාරංග යතින් කියවිච්ච කාරණාවත් වගේම අහිංසක පුද්ගලයෙක්ට මරණ දණ්ඩනය නියම වුණොත් මං හිතන්නේ එතනදී ලොකු ගැටලුවක් වෙයි මේ සමානාත්මතාවය නීති පද්ධතිය තුළ තියෙනවද කියලා. අපි තව ගොඩක් දේවල් කතා කරමු සීතල ඊතල තුලින් මේ කෙටි විරාමයෙන් පස්සේ. Welcome back to Seetala Eetala, one of Sri Lanka's primetime TV shows that took Sri Lanka by surprise. And just before the break, we were talking about the death row and how its effects, in fact, bring out to Sri Lanka and across the globe the different aspects about it. And Hiranya, I think one of the most important things that Yasanjiva mentioned is he very blatantly, in a very sharp manner, he said that he is not for the death penalty. යසංජීවගේ අවසාන නිගමනය ඔහුගේ අවසාන මතය වුණේ මම ශ්‍රී ලංකාව තුළ මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක වෙනවට කැමති නෑ කියන එක. මං හිතන්නේ සැන්ඩ්‍රෝ තව මත තියෙනට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම විවිධ මත ඝට්ටනයකට තමයි අපි මේ කතිකයන් හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම සීතල ඊතල තුලින් අපි ඉදිරියට එන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම along with that we now have our next speaker for the session, Hilur Ghazali. Capital punishment in its most base form, I believe, is literally just to eliminate an anomalous element. So basically getting rid of a mistake in the system. Now let me use an analogy to explain it to all of you. For example, if society as a whole was to be taken as a person, and the offender, let's say for example, since everybody used it, a murderer, if a murderer was to be a mosquito and the society was to be a person, what do you do when the mosquito bites you? And done. That's basically it, isn't it? So I would feel that, I feel that the death sentence is somewhat similar. The moment there is an issue with the system in itself, you get rid of the issue in the system. But we can't really simplify this issue to that extent, but it was just to give you an idea. So I feel that the justices, Supreme Court of India, so this is Justice A.S. Anand and Justice N.P. Singh, what they said is that the measure of punishment in a given case must depend upon the atrocity of the crime, the conduct of the criminal, and the defenseless and unprotected state of the victim. Imposition of appropriate punishment is the manner in which the courts respond to society's cry for justice against criminals. And justice demands that the courts should impose punishment befitting the crime so that the courts reflect public annoyance and abhorrence of the crime. So basically what they've said is that an eye for an eye. But again, this term from the Old Testament, an eye for an eye, shouldn't be just taken out of context. An eye for an eye also implies equal justice, to be more precise, proportionate justice.
So what legal scholars have done is that they focused on two aspects of punishment, that is retribution and, like all of you spoke about it, deterrence. Let's go into retribution first. So retribution again is supported by this Old Testament saying of an eye for an eye, which says that you shouldn't punish someone too leniently or too severely, but just right. But however, there are arguments against retribution. So capital punishment, like Yasanjiva rightfully said, is basically vengeance and not necessarily retribution. And on the moral ground, it stands in a gray area, to be honest. Like Tarangi also mentioned earlier, it's a very gray area. Wouldn't you rather forgive than let that person suffer the same thing that the victim had suffered? And then again, you also have the anticipatory suffering of the criminal, where the criminal psychologically goes through so much, goes through literal hell, knowing that tomorrow could be his last day. That is, if he wasn't informed of when his last day is, literally the death row. While that's certainly true in countries like the USA, this delay isn't necessarily an inherent feature of capital punishment, because some countries execute within days of sentencing, which we all know is to be true. But again, on the flip side of it, you have deterrence. A lot of people say, okay, for example, you hang a drug dealer. That would discourage a lot of drug dealers, basically saying, yeah, I'm afraid to deal drugs. I'm not going to deal heroin with Yasanjiva because I'm afraid of the guy that got hung before me. And again, this too has arguments against it, because what everyone has rightfully pointed is that statistically speaking, there isn't a proper or a definite impact on crime rates, which I think we all have understood. And some of these people, you see that a lot of criminals, in fact, have gone through some sort of psychological strain that is beyond their comprehension or beyond their control, which is what caused them to get into this situation in the first place. Which is why certain things like manslaughter and sexual assault instead of rape were introduced. So you can't necessarily point out the fact that just because this person was not of a sufficient mental capacity that he shouldn't be killed. No, that is in itself wrong, because you have to remember that you have to do justice, and to mete out justice is to deliver it equally. So a life for a life. Again, that argument keeps bringing itself back, rearing its head up. But again, on the flip side of it once more, Professor John McAdams from the Marquette University, he is from the Department of Political Science, what he says is, if we execute murderers, there is no, in fact, deterrent effect. We would have killed a bunch of murderers. Yes. But if we fail to kill these murderers or execute these murderers, by doing so, and if we, through the failure of killing, we didn't deter a few murderers, we have, in fact, allowed the killing of innocent victims. Why? Because they have no fear. There is no deterrent effect through the lack of executions. So this I chose because to me it was also personal. I feel it's very personal to me as well. I would rather kill a few murderers than let another innocent victim die because I didn't kill the murderers, because there was no deterrent effect. That is exactly what he also said. Now, if you bring Sri Lanka into this context, now, as rightfully said, previously we have had 2 executions, and these 2 executions were for both political and criminal activity. So in terms of practicality, it's hard to determine what crimes really warrant death. Because how it works is you have to go through a certain procedure. For example, what warrants death is up to Parliament to decide. But in terms of procedure, it's how Sri Lanka would work is death sentences are only carried out if authorized by the trial judge, the Attorney General, and the Minister of Justice. And if there was no agreement, the sentence would be commuted to life imprisonment. Yeah? And additionally, to complete this process, you need the President's ratification. You need the President's signature to be on that form saying this person is to be executed. Now recently our past president also signed the death warrants for 4 individuals. Whether or not it is going to be carried out in the future is very uncertain, to say the least.
But given the political scenario, we can't really say that it will happen or won't happen. So bringing in statistics to the foray, I would say that around 2,000 men and women yet to be executed who are on death row. And of the 195 United Nations members, 55 countries still retain capital punishment. Yeah, and Sri Lanka, although one of those 55 countries, are amongst the 28 few nations that are abolitionist in nature, in the sense that it's very hard to get through and to really pull out an execution or to pull off an execution. So a lot of people pointed out earlier that, okay, so just because this person committed a crime, do I have the right to execute him? I would say, well, not. Maybe it depends on the context again. It's not justified all the time, because you do have miscarriage of justice. But I feel that by taking the right of life away from another person, you have in fact given up that right. Thank you, Hilur, for that very valuable insight. හිරන්නේ මම කැමති ඔයාගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. දැන් හිලුර් කිව්වා මදුරුවෙක් අපිව කෑවම අපි දැන් මදුරුවව හොයාගෙන තලන්න හදනවා නේද? දැන් ඒ වගේ හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් මට ආවා. බල්ලෙක් අපිව කෑවම අපි බල්ලව හපන්න යනවද? හිරන්නේ මොකද හිතන්නේ? අම්මලා විහිළුවටත් කියන්නේ. අන්න ඒක තමයි. ඉතින් ඒ වගේ අර විවිධ පැතිකඩ තියෙන අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ දේ ගැන කියන එක තමයි මට ඒතනින් තේරුනේ හිලුර් කිව්ව කතාවෙන්. I think furthermore he also spoke about these legal jargons about retribution and also deterrence. I think this is something that should be, as a general public, you should know. I think Hilur very nicely gave it to the public as well. So talking about that, and also how Sri Lanka is one of the very few countries, relatively few countries that advocate for the for death penalty, advocate for the abolishing of death penalty. So I think it's a bit controversial there as well, but however Hilur did present lots of facts and figures that outlined the scenario, I would say. Hiranne? නැවත වතාවක් හිලුර්ගෙනුත් කියවෙන්නේ මේ දඬුවමේ ප්‍රමාණය සහ මේ දඬුවම සමවෙන වරදේ ප්‍රමාණය සහ එහෙම නැත්නම් මේ අපරාධයේ ප්‍රමාණය සහ අපරාධකරු මත සමානුපාතික වෙන විදිහට දඬුවම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. Proportionate. Yes. අනිවාර්යයෙන්ම. මම හිතන්නේ එතනදී තමයි අපි නැවත වරක් හිතලා බලන්නට ඕනේ මේ මරණීය දණ්ඩනය කියන එකද එකම විසඳුම අපරාධකරුවෙක්ට දෙන්නට පුළුවන් කියන එක. එතනදී වරදට බැඳෙන කෙනා වරදෙන් මුදවා ගැනීමද මරණ දණ්ඩනයද කියන එක තවදුරටත් අපි කතා කරමු. The next speaker is you, Tarusha Fernando. Very good evening to you all. මම හිතනවා ඔබ හැම සාමකාමී රාත්‍රියක් ගණ ගමන් ඉන්නවා කියලා. Today the topic that we have is a bit controversial, but then again the amount of material that we got here is not as much that it doesn't add up to the television show that we are in. We are at Seethala Ithala, and I guess සීතල ගතිය පොඩ්ඩක් මදි වගේ දැනෙනවා මට, because I think whatever the crowd here have the most same opinion when it comes to the death penalty itself, right? So let's bring out the argument itself to actually jot down. Let's see what does the social or the sociality, how it works. Let's see how we have a constitution that relates to death penalty. Let's see how human rights play a role in it. Let's see how the international community itself plays a role to the death penalty or the capital punishment in Sri Lanka. Let's look into all those aspects. අපි සමාජය ගැන කතා කරොත් අපිට කියන්න පුළුවන් සමාජයේ පිලර්ස් දෙකක් තියෙනවා කියලා. නැත්නම් කතිකාවතක් ඇති කරනවා කියලා කතිකාවත් දෙකක් තියෙනවා. එකක් සමහර කට්ටියක් කියනවා බලන්න අපිට ඩෙත් පැනල්ටි කියන එක නැත්නම් මරණ දඩුවම කියන එක අපි ගෙනියන්න ඕනේ. ඒක අපිට අවශ්‍ය දෙයක්. ඒකෙන් තමයි අපිට මේ රටේ තියෙන ක්‍රයිම් නැත්නම් මේ රටේ තියෙන අපරාධ අඩු කරන්න පුළුවන්. තවත් කට්ටියක් කියනවා නැහැ ඒක ඉන්හියුමන් නැත්නම් ඒක මනුෂ්‍ය ස්වභාවයට ගැලපෙන්නේ. අපි මනුෂ්‍යයන් හැටියට අපි ඊට වඩා ඉදිරියට ඇවිත් තියෙනවා කියලා. අපි මේ පැති දෙකම කතා කරලා බලමු. අපි බලමු මේ පැති දෙකේම මොනවාද අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. Let's talk about the pros and the cons of the both. Let's talk about the procedural aspect that's involved within it, right? So when it comes to the social aspect itself, like I said,
the fundamental argument itself is it moral enough? What's the moral ground that we implement death penalty itself, right? So that is the whole question itself. People say, look, is it inhumane? Is it humane? Is it practical enough to do it? Does it, just because we have death penalty, does it reduce crime? Those are the questions that we really need to answer, right? So the whole question of crime rate was brought about by these very talented individuals. Look, like I said, look, just because we had death penalty, in these nations itself, crime rate hasn't reduced. But then again, let's see in a very objective manner, can we actually compare it? Can we have a nation where we actually can compare death, where we don't have death penalty and we have death penalty and the crime rates, it's a different itself, right? Because what I'm saying this is, look, in United States of America, we don't have a notion to compare. Look, just because we didn't have death penalty, we would have a lesser amount of crime. Right? So, ladies and gentlemen, it's a question itself. Look, we need to get into whether comparing it is what you call a feasible notion to compare, a feasible notion to come up with, right? So then again, going down that lane itself, we do come to the practical approaches. So let's move on to the practical approaches and how the Constitution itself has limitations, or Constitution itself has its procedural aspect, right? Ladies and gentlemen, in the Sri Lankan Constitution itself, the death penalty itself is there, right? In a bare situation itself, we do see the death penalty coming up, right? It is there if you want to implement it. But how do you implement is, ladies and gentlemen, we see that in the case of death penalty, the president itself have this arbitrary decision to whether to give out the death penalty or not. Because why do I say it's arbitrary or not? Ladies and gentlemen, it works as a prerogative. Because look, even though the trial judge, even though the attorney general have to say yes for it, ladies and gentlemen, when a figure like the president itself, when a figure like the executive itself say look, I do believe that these people or this person itself deserve to die or deserve the death penalty or capital punishment, ladies and gentlemen, I think it boils down the hierarchy itself. Look, okay, we should work towards whatever this executive wants, right? So does the procedure in place is an actual de facto moratorium, or does it actually is it actual in a working line, the procedure? Right? So, ladies and gentlemen, we need to question is that. And I think the society itself should question these procedures in itself, and that's why we can, then the society can talk about as well, whether the system that we have in place is an effective one or not, right? So, ladies and gentlemen, moving on from that, we can talk about how people move on to a debate like human rights. Whether do we violate someone's human right when we give someone a death penalty? Ladies and gentlemen, interestingly enough, we see, look, if you commit murder and if you are convicted enough, we need to see two sides of the story, right? අපි දන්නවා චූදිතයෙක් ඉන්නවා, ඒ වගේම අපේ victim කෙනෙක් ඉන්නවා. අපිට ඒ වගේ අවස්ථාවක what side do we choose? මට ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැත්තම් මගේ දන්න කවුරු හරි නැත්තම් මට ළඟ නාතියෙක් වෙන මම ආදරය කරන කෙනෙක් මිනිමරුමට ලක් වුණොත් මට මොන වගේ සිතුවිල්ලක් එයිද මිනිමරුව ගැන? මට ඕන වෙයිද ඒ මනුස්සයාට ඩෙත් පෙනල්ටි එක ලබා දෙන්න, ඒ මනුස්සයා මරණ දඬුවම ලබා දෙන්න මට උවමනක් වෙයිද? But in the other side itself, that we see that whole community itself saying, look, it's inhumane that we should not actually give the death penalty itself. But does that community itself look at that victim look at that victim in the eye, and does that community feel what the victim is, or the victim of the family is actually thinking or feeling, right? So that is a question that we need to see, right? See, whatever these human rights or human rights advocates, we do believe that everyone has to see both sides of the stories, right? Because it does not give you the feel, or it does not matter to you until it happens to you. So these kind of questions do come into play. What I'm here doing is not advocating for death penalty. No, I'm saying, look, it should be abolished. What I'm saying is there should be a discussion within the society itself to whether to have it or not. And what we have here as advocates, or what we as intellectuals, what we should do is to actually supplement it with our facts, right? So we have to supplement both sides of the stories so the society can speak for themselves and create a discussion with them. සමාජයේ
කතිකාවතක් ඇති වුණොත් තමයි මේ අපේ රටේ වෙනසක් ඇති කරන්න පුළුවන්. අපේ සමාජයේ ව්‍යවස්ථාවිත වෙනසක් කරන්න උනත් අපේ සමාජයේ කතිකාවතක් එන්න ඕනේ. සමාජයේ කතිකාවතක් ඇති වුණොත් තමයි අපිට පුළුවන් ව්‍යවස්ථාවිත වෙනසක් උනත් කරන්න. මොකද සමාජයේ එහෙම උමනාවක් නැත්තම් දේශපාලනයේ උනත් කිසිම උමනාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනස ඇති කරන්න. ඒ හින්දා අපි සමාජයේ කතිකාවතක් ඇති කරමු දෙපැත්තම බලලා අපේ අහිංසකයාගෙත් බලලා චූදිතයාගෙත් බලලා අපි බලමු දෙපැත්තම කතිකාවත අනුව මේක කොහොමද යන්නේ කියලා. Then we have the whole notion of how the international community have pressure on it. Ladies and gentlemen, lot of people have this mindset in mind that we are bound by the international community itself. Look, it is true to a fact itself, ladies and gentlemen. We do have ratified the ICCPR, but then again, ladies and gentlemen, we are going into a bit of technicality because I think whatever our audience actually should know about this to actually go deep into the discussion and then take a decision itself, right? Ladies and gentlemen, we do have in fact signed and ratified the ICCPR. It is an act in Sri Lanka. Ladies and gentlemen, but you should know, but the optional protocol and the two optional protocol we have not signed or ratified. So ladies and gentlemen, we really do not have an international obligation to abolish death penalty. We are free from it. Whatever the obligation is whatever obligation that we have is, ladies and gentlemen, is the international pressure that comes with it, right? Because of how the European Union works, how whatever the international bodies work, they do apply pressure because they do believe in the right, because they have, ladies and gentlemen, human rights is in a spectrum. In the European community, all communities like that, or are the institutions like that, believe that this death penalty itself or whatever the capital punishment should be thrown out of garbage because it lines on the spectrum at the far end of a spectrum, right? But ladies and gentlemen, it is up to the Sri Lankan people itself, because ladies and gentlemen, whatever the judicial system that we are talking about is based on the moral foundations of its particular community, ladies and gentlemen, right? So if you are in a community itself, look, if our community says, look, that we should take a pleasing approach to the death penalty itself, ladies and gentlemen, majority, it's what defines the morality of the community itself, and that's what should take place in the judicial itself, how the judiciary should approach it, right? Because that's what's the base or the fundamental or the foundation of how the judicial system works. It's about morality, how that is a foundation of it, right? And that's based on the community itself, right? So ladies and gentlemen, just to bring out a few more points, I think we have a bit of time. Ladies and gentlemen, some speakers brought out the fact, look, there's a case of poverty. What if you kill because you are in poverty and it is an excuse, you use it as an excuse? But then again, can we question, just because a person is in poverty, does that person have the right to kill? Because that person did kill, right? So those are in question to it. Because just because you're in poverty nobody, like the speaker said, it doesn't give you the license to kill. It is not an excuse. The government itself should pave way other infrastructural avenues to make sure that we come out of poverty. But then again, it's not the narrative of the judiciary itself to actually address these questions. Judiciary's approach should be to give out the punishment itself. Judiciary's approach should be to find whether this person is liable or not, to find whether this person is guilty or not, and then give out the approach, right? So ladies and gentlemen, these are very important points talking about it, right? And ladies and gentlemen, then again, moving a bit back to the constitution approach itself, there is, going a bit deep, there is this whole notion of separation of powers. And the society should discuss whether president itself, an executive power, having the arbitrary right to actually give out the death penalty, does it infringe upon the sovereignty of the judiciary? Or whether it creates a check and balance system. So those are two notions that you guys can as well discuss, right? Is it okay that whatever the judiciary decision have to be then circulated or accepted by the president and then given supplementary, or whether you think that whatever the judiciary thinks or whatever the decision that is given by the judiciary itself should be addressed by them and by them at all. So ladies and gentlemen, think about this question in narrative. මේ පිළිබඳව ඔබ සිතලා බලන්න මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. මොකද හැමතිස්සෙම අපේ කතිකාවතක ඒ පැති දෙකක් තියෙනවා. ඒ පැති දෙක ගැන හිතලා බලන්න. ඒ හිතලා බලලා තමන්ගේ තීරණය ගන්න. අපි මේ කතා කරන දේෙන් ඔබ තීරණයක් ගන්න. ඔබේ පැත්ත මොකද්ද කියලා. හැමතිස්සෙම සමාජයේ හරි පැත්තට ඔබ නැඹුරු වන්න. Thank you. Thank you very much, Tarusha.
තරුෂ මං හිතන්නේ සීතල ඊතල තමයි මේ කතිකාවත සමාජ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්නට පුළුවන් හොඳම කතිකාවත අපි නිර්මාණය කරපු තැන. එතනදී අපි මරණ දණ්ඩනය අවශ්‍යද? අනිත් පැත්තෙන් මරණ දණ්ඩනය එපාද කියන එක ගැන අපි මේ සීතල ඊතල තුලින් බොහොම අපූර්ව කතිකාවතක් තුලින් තමයි අපි කතා කරන්නේ. තරුෂ ඒ ප්‍රශ්නේ නැවත වරක් නිවසේ ඉඳන් අපිව නරඹන ඔබගෙන් ඇහුවා. ඔබ සමාජය තුළ කතිකාවතක් ඇති කරන්නට අපි ඒකට මූලික අඩිතාලම යෙදුවා වගේම නිවසේ ඉඳන් නරඹන ඔබට තමයි එතනින් එහාට දේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔබ ඔබේ පවුලෙන් පටන් ගන්න අපරාධ කිරීමද එහෙම නැත්නම් අපරාධයෙන් මිදීමද නිවැරදි වෙන්නේ කියලා. මේ කතිකාවත අපි රට තුළම ගෙනියන්නට සීතල ඊතල අඩිතාලමක් කරගමු. සෙන්ඩ්‍රෝ අනිවාර්යයෙන්ම හිරන්න තවත් දෙයක් තමයි දැන් තරුෂ කිව්වා මේ සීතල ඊතල වැඩසටහන තුල සීතල ගතිය මදි කියලා. ඉතින් ඒ මම හිතන්නේ තරුෂ ගෙනාවා ඒ සීතල ගතිය අපිට අද මේ වැඩසටහනට අවශ්‍ය වුණ. මොකද සීතල ඊතල තුලින් අපි කරන්නේ සමාජයට මේ කතිකාවත ගෙනල්ලා සමාජයට ආදර්ශයක් වෙන්න තමයි මේ අපි මේ තරුණ පරපුර හැටියට දක්ෂ කතිකාවතක් ගෙනල්ලා මේ කරන්නේ. So bringing up assembling a different type of youth and making sure that they deploy to you what is needed and for you to inspire you behind the screen watching this right now to think a little and act, to inspire the society, to inspire Sri Lanka to make a change. ලංකාවට ආදර්ශයක් වෙන්න තමයි මේ කතිකාවත අපි කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක්ම highlight වුණා තරුෂගෙන්. මම හිතන්නේ තරුෂ ගොඩක් දේවල් කතා කරා. We can all discuss this in the discussion round, I believe. So that being said, I think Kirana, it's time we introduce the last speaker of today. Kirana? තව එක දෙයක් මම කියන්නම් සෙන්ඩ්‍ර මේ රටක ව්‍යවස්ථාවක් වෙනස් කරන්නටත් සමාජ කතිකාවතක් ඇති කළ යුතුමයි කියන එක තරුෂ අතින් කියනවා. කියන්නේ අනිවාර්යෙන් සීතල ඊතල තමයි ඒකට සුදුසුම තැන කියලා මම හිතනවා. අපි බලමු තව දේවල් කතා කරන්නට ඇයටත් අවස්ථාවක් දීලා මේ චිරාත්නි සේනානායක. ආයිබෝවන් සෑම දෙනාටම මම ඇත්තටම දකින්න දෙයක් තමයි මරණීය දණ්ඩනය කියලා කියන්නේ ලංකාවේ ඉතිහාසයත් එක්ක විකාශනය වුණ දෙයක්. දැන් අපි අහලා තියෙනවා අපි පැරණි රාජධානිවල දේශද්‍රෝහී ක්‍රියාවක් කරනකොට නැත්තම් මිනි මරනකොට උල තියලා මරනවා නැත්තම් උණු තෙල් කරාමයකට දාලා මරනවා. ඒ වගේ අමානුෂීය විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මරණීය දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කරේ. So what we recognize is that historically humankind has understood that there are certain actions that are committed by citizen populations which you need to sort of act against or punish against to ensure that there is a deterrence so that the crime is not repeated. ඒ අපරාධය නැවත කරන එක වළක්වන්න ගොඩක් වෙලාවට දඬුවමක් ලබා දෙනවා. නමුත් මම විශේෂයෙන්ම දකින දෙයක් තමයි මේ මරණීය දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයේ විකාශන වෙන දෙයින් පිළිහෙන දෙයක් තමයි ඇත්තටම මනුෂ්‍යයා විකාශනය වීමත් සමග මානව අයිතිවාසිකම් විශ්වීය වුණා. ඒ වගේම හැම පුද්ගලයෙකුටම අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වුණා. So ඒකෙන් පැහැදිලි වෙන දෙයක් තමයි as human rights evolved, the way we implemented the death penalty also changed, right? So what we see is that according to a study that was done by Amnesty International in 2017, 142 countries have abolished the death penalty. අවලංගු කරලා තියෙනවා බැහැර කරලා තියෙනවා. නමුත් දැනටමත් ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කර අපේ කතිකයේ මේ රටවල් 55ක් තවමත් ක්‍රියාත්මක කරන මරණීය දණ්ඩනය. නමුත් මේ ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය දැන් මානුෂීය වෙලා තියෙන්නේ. මාරකෙන්නත පාවිච්චි කරනවා ඇත්තටම පුද්ගලයාගේ හිස කසා දාන්නට වැඩිය. They use the lethal injection rather than decapitating a person because they understand now that even prisoners or people who are committed or convicted rather of committing a crime also have certain dignities that you need to respect, right? නමුත් දැන් විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ තත්ත්වය ගත්තොත් මේ මරණීය දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මම දකින විදිහට හරි අමුතු විදිහකට. මොකද ඉහළ උසාවි වලට අවස්ථාවක් තියෙනවා මරණීය දණ්ඩනය පනවන්න විශේෂයෙන්ම අපි කියන සාපරාධී ക്രിයාවන් වලට. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මිනි මැරීම, කියන්නේ චේතනාන්විත මිනි මැරීම නැත්නම් මිනිස් ඝාතනය, ඒ වගේම in instances of rape, right, you have certain crimes in which you see that certain high courts and the Supreme Court has the power to actually convict a person of, you have the power to convict a person of the death penalty, right? But what we see is that the last time the death penalty was actually executed or perhaps carried out in Sri Lanka was in 1976. ඒ කියන්නේ 1976 ඉඳන් දැන් වෙනකන් මරණීය දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. මරණීය දණ්ඩය
පැනෙව්වත් පුද්ගලයෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම තමයි ලබා දෙන්නේ. Right? So that is essentially the system that is actually here in Sri Lanka, right? So considering the reality, මේ වත්මන ගත්තාම මෙතන ඇත්තටම මේක කාලීන මාතෘකාවක් වෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි 2019 අපි හිටපු ජනාධිපතිතුමා පුද්ගලයන් 4 දෙනෙකුට අපරාධකරුවන් 4 දෙනෙකුට මරණීය දඬුවම නියම කරනවා, but to this day it has not been implemented. That's why it became such a hot topic, right? So මගේ මතය තමයි ඇත්තටම මෙතන අපි සාකච්ඡා කර යුත්තේ මරණීය දණ්ඩනය අවශ්‍යද අනවශ්‍යද කියන එක නෙවෙයි. නමුත් මරණීය දණ්ඩනය අපරාධ වැළැක්වීමට සුදුසු දණ්ඩනීය අවයක් වෙනවද නැද්ද කියන එක. Is it actually an effective weapon to tackle crime? Because in my opinion, if you look at it very morally, from a moral point of view, right, there is no way to actually justify death penalty, right? If you really look at it from සාරධර්මික පැත්තකින් පැතිකරකින් අපි මේ වෙන බැලුවොත්, there is no way to actually justify a state actually taking another individual's right to life, right? So මේකට ඇත්තට මම කැමති මේ අවස්ථාවේ කෙටි කියමනක් ඔයගොල්ලෝ එක බෙදා ගන්න. රොබර්ට් හයින්ලන් කියලා ලේඛකයෙක් කියනවා, under what circumstances is it moral for a group to do that which is not moral for a member of that group to do alone, right? එතන රොබර්ට් හයින්ලන් ඉතා කෙටිම පැහැදිලි කරන්නේ මේක අදහස් කරන්නේ පුද්ගලයෙකුට තනිව නොකළ හැකි ක්‍රියාවක් සමාජයකට හෝ කණ්ඩායමකට කළ හැකි කෙසේද? So, how is it logical for the state to come and say you have killed a person, ඔබ පුද්ගලයෙකු ඝාතනය කරා, ඒ ක්‍රියාවට පිළිතුරක් විදිහට අපි ඔබගේ ජීවිතය අපි ගන්නවා. So there is no logic in that act itself, right? So morally, I feel you can never justify the death penalty. ඊට පස්සේ තව අපිට පේන දෙයක් තමයි, if you take stats and statistics අත ගත්තාම ඒ මරණීය දණ්ඩනයේ ඇත්තටම ඉෆෙක්ටිවිටි එක නැත්නම් සුදුසු බව පැහැදිලිවම පේන දෙයක් තමයි මරණීය දණ්ඩනයෙන් අපරාධ අඩුවීමේ ප්‍රමාණය, අපරාධ අඩු කළ හැකි ප්‍රමාණය ඒ හැකියාවක් නැහැ කියලා. රයිට්? මොකද මම මේකට කියන ප්‍රධානම හේතුව තමයි 2007 ඇමරිකාවේ කරපු සමීක්ෂණයකින් පැහැදිලි වුණ දෙයක් තමයි in states where the death penalty is abolished, right? Again, death penalty again මරණීය දණ්ඩනය බැහැර හැරලා තියෙන ප්‍රාන්තවල තියෙන අපරාධ මට්ටම 142ක් වැඩි මරණීය දණ්ඩනය නැති right? So in states where the penalty is imposed, right, the crime rates are 42% more than states in which the death penalty has been removed. So we can see 42ක වැඩිවීමක් කියන්නේ වෙනසක් පේනවා in states where the death penalty is imposed and states that are not imposed, right? So එහෙනම් මේ අවස්ථාවක what really do we have to do? කියන්නේ අපිට ඇත්තටම ඩෙත් පෙනල්ටි එකමද නැත්නම් මරණීය දණ්ඩනයමද තියෙන එකම පිළිතුර. දැන් මෙතන මම ඇත්තටම දකින්න දෙයක් තමයි අපිට අපරාධ වළක්වන්න ක්‍රමවේද දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමවේදය තමයි දණ්ඩනීය ක්‍රමවේදය. ඒ කියන්නේ punitive measures. දෙවනි ක්‍රමය තමයි පුනරුත්ථාපන ක්‍රමවේද, right? That's basically rehabilitative measures. So what I really feel is that අපරාධයක් කරන පුද්ගලයෙක් ඇත්තම චේතනාන්විත හෝ වේවා නැත්නම් තමන්ගේ තියෙන කියන්නේ යම්කිසි සමාජීය ගැටලු හෝ පෞද්ගලික ගැටලු හෝ වේවා ඒ හේතුවකින් අපරාධ කරන පුද්ගලයෙකුට තමන්ගේ කාලය හා ශ්‍රමය වැය කරලා ඒ අපරාධයට අපරාධයේ පළ විපාක විඳින්න පුළුවන්. They can actually give back to society through their time and through their efforts. You don't really need to, the death penalty is not the only way to combat crime, right? So I really feel Sri Lanka should move away from the Dandaniya perspective, right, and the punitive perspective to a more punuruthapan oriented or rehabilitative or rehabilitation oriented punishment method. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්කම සමාන්තරව අපි කර යුතු දෙයක් තමයි අපි ඇත්තටම මේ we have to address the root cause of crime. අපි ඇත්තටම මේ අපරාධයක් කරන්න ඇති වෙන මුලත් එක්ක අපි සටන් කරන්න ඕනේ. We have to actually look at දරිද්‍රතාවය, that's poverty. අපි නූගත් බව පිළිතුරක් ඇතරම ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි පුද්ගලයෙක් ආර්ථික වශයෙන් අසරණ වීම, ඒ වගේ දේවල් මේ සමාජයේ තියෙන අසමානකම් වලට පිළිතුරක් ලබා දුන්නොත් විතරයි අපිට ඇත්තටම මේ සස්ටේනබල් විදිහට නැත්නම් දිගුකාලීන විදිහට අපරාධ වලට විරුද්ධව සටන් කරන්න පුළුවන්. අපේ රටේ අපරාධ මට්ටම අඩු කරන්න පුළුවන්. ස්තුතියි. Thank you, Shiranthini. Shiranthini, අපිව මං හිතන්නේ මේ
සීතලීතල වැඩසටහනේ රසවත්ම කොටසට අරගෙන ගියා. උණුසුම් අවස්ථාවේදී සීතලීතල තවත් සීතල කරා. මොකද විශේෂයෙන්ම කියන්නේ නේද අපි අහලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉස්සර ඉඳන්ම හිස ගසා දැමීම්, උල තියලා මරණ, අනේ වගේ මොහොම අමානුෂික මරණ දණ්ඩනයන් වලට ලක් වෙච්ච ජනතාවගෙන් පැවතෙන කොටසක් කියලා ගත්තම මම හිතන්නේ සන්ටු මම මොහොතකට හිතුවා අපි ඇත්තටම අර මනුස්ස කියන වර්ගයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා තාමත් අර දඩයන් යුගයේ හිටපු මිනිස්සු වෙන්න හදනවාද කියලා මේ මරණ දණ්ඩනයත් එක්ක ඊටත් එහාට චිරන්ති කතා කරනවා මේ මරණ දණ්ඩනයමද එකම විසඳුම දඬුවමකට දෙන්න පුළුවන්. අපිට බෑද පුනරුත්ථාපනය තුළින් මනුස්සෙක්ව වරදින් මුදවා ගන්නට එහෙම නැත්නම් වරදක් කරපු කෙනාව නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා අර අපි අපේ වචනින් කියනවා හොඳ මිනිස්සෙක් බවට පත් කරන්නට අපිට බැයිද පුනරුත්ථාපනය තුළින් කියන එක චිරාත්නි තුළින් කියවෙනවා. සෙන්ඩ්‍රෝ මම හිතන්නේ ඔයාටත් දෙයක් තියෙයි එකතු කරන්නට. ඔව් ඊළඟ ඔයා කිව්වා වගේ එපිසෝඩ් එකේ අගට අපි ලං වෙන සීතල ගතිය කොහොමත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක දැන් චිරාන්ති she mentioned 42% is exactly how much the crime rates are higher in countries where the death penalty is imposed. And I think that is what Chiranti said. So when it comes to that, now you the viewers behind the screens, you see the impracticality of it as well. However, අපිට මේ තරුෂ කිව්වා වගේ දැන් ඕනම දෙයක පැතිකඩ දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ මේ යවුනේ අපි මේ එක්රැස් වෙලා ඉන්නේ පැතිකඩ දෙකෙන් දෙපැත්තරම අපි මෙහෙ කියලා ඉන්නේ නෙමෙයි. අපි for us to all come together to a compromise is why we are all assembled here today. And Chiranti mentioned very rightfully about rehabilitative measures and alternatives, something that even the previous speakers Hiranya spoke about, rehabilitative measures of how we can give an alternative to the death penalty. And also Chiranti brought to light how දැන් මේ death penalty කියන්නේ මේ දැන් කාලේ අලි වලින් පාගලා මරන්නේ නැහැ මිනිස්සුන්ව නේද? දැන් ඒක ප්‍රොසීඩර් එක වෙනස් දැන් like she mentioned how the lethal injection is used and how different other types of ways are used. So ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම යොමු කිරීම තමයි දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන බරපතලම දඬුවම විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් දැන් තවත් දෙයක් තමයි she mentioned something very beautiful අද TV එකේ පිටිපස්සේ ඉඳලා බලන් ඉන්න ඔබට හිතන්න පුළුවන් මේ දේ අපි සමාජයක් වශයෙන් එක සමූහයක් වශයෙන් කරන්න පුළුවන්ද අපේ තනි කෙනෙක්ට කරන්න බැරි දේ. දැන් මේක international approach එකක් ගත්තම we can think, right, how can the United Nations Security Council get together, right, and with their veto powers whatever and go and attack another country just because they deem it so, right? So but one country doesn't have the authority to go and attack another country. I mean ඔය වගේ අපි broader scale එක බැලුවොත් ඔය වගේ ගොඩාක් ලෝකේ සම්බන්ධයෙන් බැලුවොත් ගොඩාක් හිඩස් තියෙනවා අපිට තව කතා කරන්න. හිරන්නේ I think ඒකත් එක්ක තවත් පැතිකඩයක් අපිට පෙන්නවා චිරන්ති ඇගේ කතාවෙන් නේද ඉරන්නේ? ඔව් අපි බලමු මරණ දණ්ඩනය කියන්නේ අපරාධ වලින් වරදින් මිනිස්සු මුදව ගන්න පුළුවන් අවියක් බවට පත් කර ගන්නට පුළුවන් වේද කියලා අපි තව කතා කරමු මේ කෙටි විරාමයෙන් පස්සේ. Welcome back to Seetala Eethala, and now we are moving on to the most important phase. I think the phase that all of you await to join, the discussion phase. And to move on to this, I think all of you wonderful speakers have magnificent questions to ask each other, very intellectual questions also, I hope. So that being said, questions, anyone? Yeah, I have a question. Yeah. So I heard a lot of you say that so what gives another person the right to take away another person's life? Like she said, what gives the collective the right to do something that an individual can't? But don't you all feel by that, by taking a decision on another person's life, for example, by me murdering you, I have effectively taken away your right to live. So does that mean, do I still deserve the right to live? Do I still deserve the right to life? And is it fair that I still live having taken his life? That is my question that I pose to everyone else. If I can actually answer that question, like I said in my speech, there are actually two sides there where a lot of people don't actually
look into the side of the victim itself, whether what kind of portion that you put that victim into, right? Even in the case, one of the recent cases where a person is actually killed and the whole family is sobbing, the persons who are close to them is in a very tragic position itself, right? So they have the mental look, whatever this person took the right of life of that person, they took the happiness out of my life, right? So when in that case, does it still that person, like I posed the question, I'm just posing it back to, does that person still have the right to life, right? Does that person still have the right to make their choice whether I want to live or not, right? So I do not think in that case, what I believe is that without the aspect of the victim itself, that we cannot actually answer that question. If I could chip into that, obviously I have a bit of a contradicting view. So what I think is this, I think this was brought up a couple of times as well. At the end of the day, what matters is what the social constraint is. If society wants to implement that penalty, then the society will implement that penalty. But I think to the international community, it also gives a sense of what type of society exists in this country, whether it's empathetic, whether it's, kind-hearted, whether it's loving, whether it's forgiving. I think you have to look into the psychology of a killer as well. I think you need to understand that's also a human being. I mean, we don't intend to kill. I always say that if a person has an intention to kill, something has been done to that person. There is suffering in that person for him to do something, that intention. That's why I say the psychology of a killer should be thought out not just once or twice. The other thing is, when we come before the law, it's always because the law protects you from arbitrary deprivation of human life. Is it not the same thing that it does when it takes away the human life, arbitrary or not? I don't think it's justified in a country, in a society, in a moral standpoint to take your life away. More than anything, it's like ice cream in a way. Because why I say that is, if I don't have an option of choosing something, I won't miss out on it. Similarly, if we never had the option of the death penalty or discussing it, people won't be sad and thinking to themselves, like as Sarusha said, that what, shouldn't there be retribution? Shouldn't there be also that other individual who killed my family member or someone, shouldn't that person die? That, ඒ වගේ සිතුවිල්ලක් එන්නේ නැහැ if you don't have the death penalty to begin with. Because the highest penalty would be probably life imprisonment. And I think that's what should reflect off from a society as well. එතන මේක ඇත්තටම ඔය අහන ප්‍රශ්නේ දාර්ශනික පැත්ත බැලුවොත් දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම අහන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති සමාජ කිවිසුම් න්‍යායක් තියෙනවා social contract theory. So social contract theory ඒ න්‍යාය කියන්නේ දර්ශනෙන් ඇත්තටම කියන දේ තමයි when you are living in a society you are exactly you sign a how do I put it like a hypothetical contract with society. ඔය යම් කිසි කිවිසුමකට එළඹෙනවා සමාජයත් එක්ක. ඒ කිවිසුම ඇත්තටම උල්ලංඝනය කිරීමක් තමයි වෙන පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතේ තියෙන අයිතිවාසිකම් උදුර ගැනීම. නමුත් one aspect of it that we don't discuss is, does the government have the right to take away your natural right to life? මොකද ඇත්තටම තමන්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතිවාසිකම අපි හඳුන්වන්නේ ස්වාභාවික අයිතියක් ලෙස. Like it's a natural life that's given to you either by the universe or God or nature, right? So ඒතර මෙතන අපි ඇත්තටම මේ සාකච්ඡා කර යුතු ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි රජයට බලතලයක් තියනවද පුද්ගලිකයෙකුගේ එච්චර පෞද්ගලික අයිතිවාසිකම් කුදුරා ගන්න නැත්තම් අරගන්න තමන්ගේ බලතලයට අතට ගන්න. ඒත් එක්කම Chirandi, I would like to point out something that Tarusha mentioned. You mentioned a question to everyone actually. Now the judiciary, you mentioned earlier that the infringement of the sovereignty of the judiciary, when an executive president has the power to do that. I think මම හිතන්නේ Chirandi government එක විතරක් නෙමෙයි නේද මෙතන if there is a president an executive president with that power ඒකත් එතන අවහිරයක් නේද ඒක ගැන මම හිතන්නේ if anybody like to add in as well. I mean දැන් Tarusha කිව්වේ ඒක මේ ජුඩිෂියල් පැත්තෙන් ඩෙත් පෙනල්ටි එක තියෙනවා නම් ඒක ඒගොල්ලොන්ටම ඒක ගැන බලන්න දෙන්න නේද? රටක විධායක ජනාධිපති හෝ පුද්ගලයෙක් වේවා එතන ප්‍රශ්නය යොමු වෙන්නේ කොහොමද එක පුද්ගලයෙක්ගේ අත්සනින් කොහොමද තවත් පුද්ගලයෙක්ගේ ජීවිතයක් ගන්න කියන එක. මොකද අපිට යම්තාක් දුරකට හරි මරණීය දණ්ඩනය අපිට ජස්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒක අපේ කලෙක්ටිව් ඩිසිෂන් එකක් කියලා. ඒක මැජොරිටි එකක නැත්තම් අපේ සමාජයේ සදාචාරාත්මක පැත්තකින් බලද්දි හරි දේ කියලා ගොඩ දෙනෙක් හරි දේ කියලා දේ ගනිද්දි ගන්න මොකක්ද කියන එක අනුව තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් හරි.
මේ මරණීය දඬුවම අපිට ඕනේ. ඒත් එක පුද්ගලයෙක්ට ඒක දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි අපි එතන ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. අපි ඒ වගේ දේවල් ඒ වගේ technical, if you want to go into those kind of technical itself, and I think it's a bit of a something that should be discussed deeply enough, right? Whether that should go into the parliament itself, how the judiciary works itself. Does the judiciary want that kind of arbitration within themselves? I think Chirantya can answer that question in a much more elaborate manner if I am correct, yes? I mean, like, I think Thayangi, correct me if I'm wrong, but the executive nature of the president is something that's being disputed a lot in Sri Lanka. මොකද දැන් අපි ඉන්න වත්මනේ ඇත්තටම විධායක ජනාධිපති භාවය අවලංගු කර යුතුයි නැත්නම් ඒ බලතල මේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු කර යුතුයි කියන පදනමේ තමයි ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ. Because I really feel like, see, we come from a country where we had kings and queens, right? Where there was a concentration of power. මම හිතන්නේ මේ මානසිකත්වය ඇත්තටම තාම තියෙන මානසිකත්වය. But there are instances in which executive powers are essential. විශේෂයෙන්ම ජාතික ආරක්ෂාව වගේ ගත්තොත් විධායක බවක් තියෙන එක යම් මට්ටමකට වැදගත්. මොකද you have to take quick decisions, right? So in my opinion, what I really feel like is that the executive presidency and the death penalty should be two separate things. මොකද විශේෂයෙන්ම පුද්ගලයෙක්ගේ ජීවිතය කියන්නේ උදුරා ගැනීමට හෝ කියන්නේ මරණීය දඬුවම ලබා දීම පුළුවන් තරම් මධ්‍යස්ථ ආයතනයකට ලබා දිය යුතුයි rather than a person. Tarangi, what are your thoughts on this? Sandra, I think I would agree with Shiranta, because if we are saying X can't kill Y because that's his personal intention, then we are saying but the president can. Is that also not one person, one sole authority, one decision given? So is it then just not the same thing? And if we are saying X can't kill Y, then can we say the president, because he's the president, can then therefore kill X because X killed Y? I think looking at aspects like that, I agree with Shiranti, because I don't think we should be giving so much power to one person and one authority. And on that same fact, has the death penalty actually deterred crime anywhere? And if it hasn't, then why are we thinking about bringing it forward? What exactly is the point of death penalty? Because with what Tarusha said, the emotional aspect of the family of the victim, I understand that the level of sorrow that they go through. But can that emotional aspect be used as a good enough reason to bring forward such capital punishment? Is that good enough of a reason for the judiciary to give such a decision, for the executive to give such a decision? Can we base our laws on emotional aspects only? I think question. I think yeah, you're right. We can't really base our laws on the mere emotion of a crime. But to agree and disagree with the both of you, what I say is I think the fact that a lot of us are looking at this in a very philosophical and emotional way is probably why we are facing so much of such an obstacle in terms of the implementation and the practicality of the imposition of the death penalty. No, I agree with you, Hilo. During our discussion, one part of the world we missed was the Middle East. Exactly. Because we know they still carry out certain barbaric methods when it comes to tackling crime, right? Sri Lankans who've been there, who've come back, they share with us stories where they say, "Hari me varda karot me ave ating ivat karna." අර ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඒගොල්ලන් කියනවා අපිත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් බෙදා ගන්නවා. ගල් ගහලා මන්නවා අත කපලා අත කපලා ඒක තමයි අර අත කපනවානේ. ඒකෙන්ම පේනවා මේ ලංකාවේ මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි ඕනම පුද්ගලෙක් මේ when they move into the Middle Eastern countries they fear committing a certain crime. So I guess in that context it might be a method that would actually work. Yes. Then again, the point where he emphasizes in that context, because the fact is, the Middle East is primarily based off the Sharia law, if I'm not mistaken, and based on their culture. So I think culture and social constraints play a major role. And I think whether you look at it in a philosophical way or not, I think the best solution for any type of crime, for that matter, is education.
I think if you're educated, because you look at Finland, Thank for you, example, Yasanji, I for don't bringing that think up. Yes. that's a country that would ever need to implement the death penalty. Exactly. And talking about education also, හිරන්නේ මම හිතන අපි මේ ප්‍රශ්නේ හැමෝගෙම දැන් අහන්න තමයි වෙලාව. මොකද මේ rehabilitation is also a part of rehabilitation is education. So how would you all see the process that is now? මොකද දැන් prisons අපි මේ prison එකක් ගත්තම තියෙන්නේ මේ culture එකක්. දැන් හෙට ගිහලා ආමන්ගේ නවුරුද්ද එනවා කියලා ගිහින් එනවා. නෙමෙයිද? දැන් ඒක කොහොමද අපි නවත්තන්නේ? එළියට ගියපු කෙනා ආපු ඒ වරදම කරලා ඇතුළට ඇවිල්ලා ආපු මේ ආව මේකේ තියෙන the purpose is not given at all from the prison. ඉතින් අපි මේ rehabilitation process එක කියන කොහොමද අපි ගොඩ නගන්නේ මේ ලංකාවේ තුල මේ crime rates කියන එක drop කරන්න මරණ දණ්ඩනයට alternative එකක් හැටියට. If the speakers. හොඳයි මං හිතන්නේ සීතල ඊතලතරින් මරණ දණ්ඩනය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක විය යුතුද එහෙමත් නැත්නම් මරණ දණ්ඩනයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා පුනරුත්ථාපනය වැනි විකල්ප දඬුවම් ක්‍රම තුලින් අපිට පුළුවන් වේද ශ්‍රී ලංකාව යහපත් රටක් බවට පත් කරන්නට කියන එක අද සීතල ඊතල තුලින් කතා කරා. මරණ දණ්ඩනය එහි ප්‍රායෝගිකතාවය සහ බල ගැන්වීම. බොහොම අපූර්ව කතිකාවතක් මං හිතන්නේ නිවසේ ඉඳන් ඉන්න අපිව නරඹන ඔබට අද බලා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. සීතල ඊතල අද මරණ දණ්ඩනය ඔබට ඔබ වරදක් කරොත් ඔබට මරණ දණ්ඩනය යොමු වෙනවට ඔබ කැමතිද නැද්ද කියන එක ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරලා හිතන්න. වරදින් මිදෙනවද? වරද කරලා ඔබේ ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවනවද කියන එක ඔබ තීරණය කරන්න. එහෙම තීරණය කරොත් මා වරදින් මිදලා සන්ඩ්‍රෝ ඔබ වරදින් මිදලා අපි අට දෙනාම වරදින් මිදලා අපිට පුළුවන් වෙයි ඔබවත් වරදින් මුදවගෙන රට සුවපත් රටක් යහපත් රටක් බවට පත් කරන්න. සීතල ඊතල තුලින් නැවත වතාවක් සමාජ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්නට අපි සූදානම්. අදට ඔබේ නිවසෙන් සමුගන්න. And that is all for this week's episode of Seethala Eethala, where we discuss another contemporary issue where Sri Lanka and the world has been in need to bring to the spotlight. That being said, this is the end of another episode of Seethala Eethala, a primetime show that discusses and assembles a different kind of youth for you. Thank you. See you next week.